Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas pravim ledene kocke. Neko ovaj kolač naziva i ledeni vjetar. Pišite u komentarima kako se kod vas zove. Kod mene su ledene kocke. Odvojila sam bjelanjke od žumanjaka. Ovdje imam 7 bjelanjaka. Zatim 7 kašika brašna, 7 kašika šećera i malo praška za pecivo, otprilike pola one male kašičice. Već dugo nisam pravila mrsne kolače, pošto smo postili cijeli ovaj vaskršnji post, postili smo i božićni, postili smo nešto i između vaskršnjeg i božićnjeg. Sada za Vaskrs sam odlučila da napravim ledene kocke i pravit ću još jedan kolač. Njega već imate na kanalu, onaj prevrnuti kolač, neobični prevrnuti kolač, mislim da se tako zove. Ostavit ću link u opisu ispod videa pa pogledajte i taj recept. Samo što ću ovaj put da ga pravim u mrsnoj verziji. I sada ću da umutim čvrsto ove bjelanjke uz postepeno dodavanje šećera. Revnu sam uključila već da se zagrije na 180 stepeni. Sada kada sam umutila ove bjelanjke, pogledajte kako su čvrsti. Znači ništa ne ispada. Dodajem ovaj brašno i prašak za pecivo. Samo ću još kratko promiješati. Možete i ručno, ali ja ću mikserom samo 1-2 kruga da obiđem da se sve sjedini na najmanjoj brzini. Ovu tepsiju dimenzija 33x20 cm sam namazala uljem, posula sam malo brašna da se ova kora ne bi zalijepila. Sada ću još samo malo ručno promiješati, čisto da bi se sve lijepo sjedinilo, ali ovako lagano špatulom, ne pritiskati mnogo. Nosim na pečenje otprilike nekih 15 minuta. A dok se kora peče, možemo da pravimo i ovaj žuti krem, to jest žuti fil. Ovdje imam 7 žumanjaka, 5 kašika šećera, 5 kašika brašna i 500 ml mlijeka. Veći dio mlijeka ću da sipam u ovu šerpu. Dodajem šećer, nosim da prokuva. A ovaj manji dio mlijeka ostavljam da mogu da razmutim ovaj žumanjke i brašno. Sada kada smo dobili ovako malo svjetliju žutu boju, ne mora to biti baš ona potpuno svjetlo žuta, jer ovo svejedno se kuva fil, tako da sve će to biti u redu, čak i ako ostanu ovako malo neumućeni. I dodajem brašno. Izmutiti dobro da nema grudvica. I idem sada da skuvam ove žumanjke. Ja se izvinjavam ako se čuje neka buka, komšija kosi travu, tu je blizu pa čuje se sve čak i ako je zatvoren prozor. Sada mlijeko bolje da ne prokuva skroz, da se ne bi ovi žumanjci odmah zgusnuli čim se ubace u mlijeko, onda se stvori kao kajgana i ne može fil bude grudvičast. Znači mlijeko da bude pred vrenje. I dodajem ovu i konstantno miješam dok se ne zgusne i dok ne prokuva. Sada kada su se pojavili ovakovi mjehurići, ovako, to je gotov je fil. Pogledajte i kako je gusto.
Sada ide na hlađenje. I evo, kora je pečena. Ona ne treba skroz baš da porumeni, treba da ostane ovako blago blijeda. I sada ću je samo malo izbockati viljuškom da bi bolje upila ovo mlijeko. I prelivam sa 200 do 250 ml hladnog mlijeka. Mlijeko ne mora da bude iz frižidera, ali mora da bude hladno. Jer ako bude vruće mlijeko, vruća kora, onda će kora da ostane gnjecava. Ovako malo samo razliti. Neću sipati više mlijeka, nekih 200 ml sam nasula. U originalnom receptu piše 500 ml, međutim ja sam tako pokušala par puta da je napravim i nikad mi nije uspjelo. Tako da sam smanjila količinu, nekad bude 200, nekad 250 ml, zavisi od jaja. I sada i koru ostavljam da se potpuno ohladi. U ohlađen krem ću da umutim 2 kesice vanilin šećera i 250 g margarina. Umjesto margarina može maslac naravno. I umutiti dok se svi sastojci ne sjedine. I evo, lijepo se umutilo, pogledajte kako je fino i kremasto. I sada ću samo ovo da prebacim ovako na ovu koru. Sada za dekoraciju ću da umutim 200 ml slatke pavlake koja je bila u frižideru. I sada ovo premazati preko kolača. Sad malo mi se ovo premutilo. Inače ne koristim ovu slatku pavlaku od ovog proizvođača, Hulala je u pitanju, ali u prodavnici nije bilo druge. Ova mi se baš ne sviđa, ali eto. Parola snađi se, kupi šta se nudi. I sada ću kolač samo pokriti folijom i ide na hlađenje u frižider do sutra. I evo mene sljedeći dan, kolač se fino stegao, pogledajte kako fino izgleda. Mi smo ga probali već jutros za doručak. Ovom prilikom želim da čestitam Uskrs i Vaskrs svima onima koji slave. A sada ću ponovo da probam kolač u svrhe videa, naravno. Jer već znam ukus, pravila sam ga mnogo puta. I da vam pokažem kako je fino mekan i kremast. Evo pogledajte. Uopšte nije mnogo sladak, jer u cijeli ovaj kolač ide samo 12 kašika šećera. Vi naravno ako želite možete staviti i više, ali meni nema potrebe jer ovaj kolač baš treba da bude ovako blag. Nadam se da vam se video svidio. Ukoliko jeste, u znak podrške ostavite mi obavezno jedan like, komentar i prijavite se na kanal i kliknite na zvonce pored dugmeta subscribe kako biste dobili obavještenje svaki put kada objavim novi video. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!